and you Yeah. get all the answer correct. So now we're going to read the story. We will read the story. Wait, we will read the story paragraph by paragraph. After that, I will correct your pronunciation if you have any mistakes. And then, oh wait, can you see my screen already? Can you see my screen already? Oh, Kok okay. keluarnya? Okay. Oh, I don't know. Wait, I think because of the internet, wait a minute, I will change my connection. Okay, can you see the screen already? Ya. Udah kelihatan ya? Okay, so now we're going to read the story paragraph by paragraph. After that, if you make any pronunciation mistake, and we will translate the paragraph together. Okay. So the first part will be here until here. Okay, and then Kak Umi, please read this for me. Baca, Miss. Mm-mm. Waduh. No problem, it's okay. Kate looked around the room at the other people. 10 men and 10 women all around the same age. Thank you for coming today and offering your time to help with our research. Limeran ya? Limeran? Limeran, the Medicaid were testing, is in the final stage of testing. Previous human trials have shown gimana? Shown. Kayak show terus ada N-nya, shown. Shown us that Limeran is completely safe. Kate stop it. Gimana sih? Kate stopped Great. paying attention. She'd read the information the medical research company had sent her, so she knew that Limeran had already been approved for sale and that they were not testing to see if there were side effects. She didn't know any of the other people in the group. She guessed that none of them had jobs either, or they wouldn't be earning money by testing Medicaid. But otherwise, it was impossible to know if she had anything in common with any of them. She hoped so, or 4 days in the research center would feel like a very long time. Okay. So, this is a medicine. 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 Artinya apa medicine? Obat. Obat, great. Medicine itu obat. Jadi Limeran ini nama medicine-nya, nama obatnya yang dites. Okay, and then previous. What is previous? Apa ya? Lupa. Sebelumnya gitu. Jadi previous human trials itu artinya percobaan manusia yang sebelumnya. Trials percobaan, human kan manusia. Previous itu sebelumnya. Lawannya adalah next. Next kan setelahnya, previous itu sebelumnya.
And then have shown us. Ini verb berapa, Kak Umi? Kira-kira shown. Ada have sebelumnya. 3. Have plus verb 3. Ya benar. Ini verb 1-nya apa? Shown. Show. Iya, show. Show, showed, shown. Ya, Show. Showed. Show. show, showed, shown. Menunjukkan. Oke. Previous human trials have shown us that limerence is completely safe. What the meaning of this? Can you guess? Previous human Ya. trials. Sebelumnya Percobaan manusia sebelumnya. percobaan manusia sebelumnya menunjukkan gitu, Miss. Sudah menunjukkan. Sudah menunjukkan limeran itu gitu Limeran itu adalah nggak usah diterjemahkan, nggak apa adalahnya. oh Limeran completely limeran safe. itu Safe apa safe? Aman. ya lupa Aman. apa, Miss? Ya, safe Iya, aman. mau nyebut Mm-mm. itu susah banget. Iya kan biasanya kalau misalnya ada orang mau pergi safe flight gitu. Semoga Iya, aman di jalan. aman. Completely safe atau udah terbukti aman gitu. Aman total gitu. Nah, kita terjemahkan coba dari awal. Kate looked around the room at the other people. 10 men and 10 women, all around the same age. Kate, look around. Look around ini satu kesatuan ya. Artinya adalah melihat sekelilingnya. Melihat sekeliling ruangan gitu. Looked around the room at the other people. Melihat sekeliling ruangan pada orang-orang yang lain. 10 men and 10 women, all around the same age. Ini men-nya plural, makanya pakai e. Kalau satu orang laki-laki itu kan pakai a, men. Ini juga men, sama bacanya. Women juga ini pakai e, jadi banyak. 10 laki-laki dan 10 perempuan. All around the same age. Semuanya around the same age itu umurnya hampir sama. Umurnya hampir sama. All around the same age. Umurnya berdekatan. Okay, and then ini ada dialog. Thank you for coming today and offering your time to help with our research. Limeran, the medicine we're testing, is in the final stage of testing. Previous human trials have shown us that Limeran is completely safe. Terima kasih sudah datang hari ini. Dan offering, what the meaning of offer? Offer apa offer? Meluangkan ya. Menawarkan di sini. Di sini bisa diartikan meluangkan, tapi kalau arti kamusnya offer itu menawarkan. Menawarkan. Misalnya offering the goods gitu, itu berarti menawarkan barang. Offering the help, menawarkan bantuan. Kalau di sini offering your time bisa juga kita artikan meluangkan waktu. Jadi kayak menawarkan waktu kan nggak ada di Indonesia menawarkan waktu, bisa adanya meluangkan waktu. Okay. And offering your time to help with our research. Meluangkan waktu untuk membantu penelitian kami. Research, penelitian kami. Okay. Limeran, the medicine we're testing. Limeran adalah obat yang sedang kami teliti. We are testing. Oke, ini ada continuous ya, to be plus verb in. We are testing. Yang sedang kami tes. Yang sedang kami tes. Is in the final stage of testing. Sekarang adalah, sekarang sedang final stage of testing. Jadi kayak tahap terakhir dari tes. Previous human trials have shown us that Limeran is completely safe. Percobaan kepada manusia yang sebelumnya menunjukkan kepada kami, researcher,
bahwa limeran sangat aman. Sangat aman. Komplit itu udah sangat aman, udah terbukti aman gitu secara keseluruhan. Oke, and then we will move to the next passage. Start from here. Oh, nggak, ini tadi udah dibaca ya, sorry. And then Cat stopped paying attention. Cat berhenti. Paying attention apa? Pay attention. Oh, mem Itu satu membayar ya. satu verb. No, Oh, bukan membayar. To pay attention. perintah. Artinya, me Ya, attention apa attention? perhatian. Perhatian berarti verbnya memperhatikan. Pay attention itu satu kesatuan. Pay attention artinya memperhatikan. Oh, paying. Cat stop paying attention. Cat berhenti memperhatikan. Nah, di sini kita lihat stop. Ini banyak penggunaan verb to karena ini cerita ya. Jadi base-nya adalah past tense, simple past tense base-nya, bukan present tense. Kecuali kalau dialog kayak gini dia akan pakai present. Oke. Cat stop paying attention. Cat berhenti memberi perhatian. She'd read the information the medical research company had sent her. Dia membaca informasi yang dikirim oleh medical research company kepadanya. Gitu. Miss, itu Oke. sheet itu singkatan dari apa, Miss? Oh, she had read. Oh, she had. Kan ini kan di sini kan em, di sini itu kan cerita. Jadi dia base-nya adalah past tense. She had read ini berarti past perfect. Kalau kita Oh, kemarin latihannya kan present perfect ya. Present heeh. perfect. Present perfect itu kan rumusnya apa? Have atau Had has plus atau has plus ing verb. verb Tadi verb tadi yang di awal, ayo. Verb berapa? Yang di awal verb sudah benar. three Yes, verb three. 3. Ya, verb 3 ya. Nah, di sini kan namanya present perfect. Kita pakai di kehidupan nyata karena kita kan di present sekarang, di masa sekarang. Kalau cerita, mereka dia kan basisnya adalah past. Nah, di sini nggak bisa pakai present perfect. Kalau misalnya dia mau perfect, harus pakai past perfect. Nah, kalau present di sini kan tanda-tandanya have atau has, right? Hmm, Tanda-tanda present adalah have atau has. Kalau di sini diganti past, berarti ini juga harus diganti ke verb to, have. Verb to-nya have apa? had. Had, ya, great. Jadi rumusnya adalah had plus verb 3. Kayak ini, she had read. Jadi dia baru aja membaca kayak gitu. Sama artinya kayak yang present perfect. Cuma ini kan dia bentuknya past. Gitu. Jadi ini tuh cerita ini kayak kita di masa di daily activity kita pakai present tense, tapi kalau di sini pakainya past tense karena menceritakan ceritanya. Karena dalam cerita. Makanya yang tadinya pakai present perfect di sini pakainya past perfect. She had read. Okay. Oke, nggak bingung ya? Ya, Oke, great. So, dia baru saja membaca informasi yang dikirim the medical research company ini kelompok risetnya ini kepadanya. So she knew. Sini ada verb to dari know. She knew that Limeran had already been approved for sale and that they were not testing to see if there were side effects. Jadi dia tahu kalau Limeran sudah had already been approved, sudah di approve apa approve? diterima. Tasya Farasya approve artinya teruji oleh Tasya Farasya gitu. Approved, diuji, sudah teruji. To approve itu artinya menyetujui sebenarnya. Kalau kata aslinya ya dari sini approve. Itu artinya menyetujui.
Kalau approved artinya disetujui atau teruji gitu, bisa diartikan. Limeran had already been approved for sale, udah teruji atau sudah disetujui untuk penjualan. Dan mereka were not testing, tidak menjalankan tesnya, tidak mengetes apakah there were side effect, apakah ada side effect untuk obat ini atau enggak, karena udah completely safe tadi, udah completely safe. Oke. She didn't know any of other people in the group. Dia tidak tahu any of other people in the group artinya Any. mm-mm. Sesuatu ya. Ini satu frasa. Any of other people itu artinya orang lain, orang yang lain gitu. Oh, orang yang Dia lain. tidak tahu orang yang lain, seorang pun dari mereka gitu maksudnya. Dia tidak tahu Oh, seorang pun dari orang yang ikut tes itu di dalam grup. Ini untuk gimana kayak anybody here gitu, itu kan pertanyaan kayak kita nggak tahu ada ke orang apa nggak di sini. Anybody here, apakah ada orang di sini? Nah, jadi ini kayak tendensinya ke negatif. Any of other people. Kalau misalnya diganti, she didn't know some of other people, berarti mungkin dia tahu beberapa yang lain. She didn't know any of other people, berarti dia nggak tahu sama sekali. Gitu. And itu negatif ya. Bisa digunakan untuk kalimat tanya kayak anybody here, apakah ada orang di sini? Karena kita nggak tahu apakah ada atau tidak. Makanya pakainya anybody. Oke, and then she guessed. Guess itu menebak, mengira-ngira. Guess. Kata aslinya to guess. Tinggal dihilangin id-nya. To guess. Menerka, mengira-ngira, menebak. She guessed that none of them had jobs either, or they wouldn't be earning money by testing medicine. Dia mengira, dia menyangka, dia menebak that none of them, tidak satu pun dari mereka, none of them had jobs. Tidak satu pun dari mereka punya pekerjaan. Punya pekerjaan either nih juga artinya bisa jadikan juga di sini. Or they wouldn't be earning money by testing medicine, atau mereka tidak akan earning money, earn money apa? Earn money menghasilkan uang ya. menghasilkan uang by testing medicine. Dari Dari mm-mm, tes obat. dari ikut tes obat gitu. Kan mereka kayak apa sih kalau misalnya kayak bukan narasumber ya, ya kayak objek penelitian gitu jadinya. Nanti dibayar gitu kalau ikut tes. But otherwise, it was impossible to know if she had anything in common with any of them. Tapi eh, s- selain itu, sangat tidak mungkin, it was impossible. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah she had anything in common. Apakah dia punya sesuatu yang sama. Common itu umum atau biasa atau sama juga bisa diartikan. Tuh, anything in common, anything in general, sesuatu yang sama dengan any of them, dengan seseorang dari mereka, atau dengan sebagian dari mereka gitu. Bisa diartikan kayak gitu. Otherwise tadi apa, Miss? Oke, otherwise adalah sebentar. Sebentar, coba kita cek ya di kamus biar jelas. Itu kayak kata penghubung. Wait. Otherwise, let's search here. Something in contrary. Apa di Indonesia ya? Kayak em, sesuatu yang kontras. Indonesianya apa ya? Walaupun begitu, otherwise. Jadi di sini, coba kita balik lagi. Mana?
tidak bisa mengira kan, dia tidak dia mengira tidak ada satupun dari mereka yang punya pekerjaan. But otherwise, walaupun begitu, bukan walaupun begitu, apa ya, kayak kontras gitu. Di sini dia menerka-nerka, tapi di sini dia nggak bisa menerka apakah orang itu punya kesamaan sama dia. Tuh. Apa yang tahu nggak bahasa Indonesia-nya kira-kira apa? Otherwise, Ah, eh lupa. berkebalikan dengan itu gitulah. Kayak dia tuh kebalikan, kontras. Yang di sini dia bisa mengira kalau mereka nggak punya kerjaan, yang di sini dia nggak bisa mengira apakah punya kesamaan atau enggak sama dia. Punya sesuatu yang sama nggak sama dia nih, gitu. And then she hoped so. Intinya otherwise tuh kontradiksi. Nanti coba kalau inget tak kasih tahu. She hoped Oke. so. She hoped so. Or for they, she hoped so ini maksudnya dia berharap dia bisa tahu gitu. Anything in common. Punya kesamaan yang sama mungkin sama-sama suka nonton dan segala macam. She hopes so, or 4 days in the research center would feel like a very long time. Dia berharap bisa tahu atau 4 hari di research center di balai penelitian akan terasa seperti waktu yang lama. Would feel like seperti waktu yang lama, a very long time. Okay. And then let's move to the next paragraph. It's about dialogues from here to here. Aku baca, Miss. Mm-mm. Oh. As side effects, we know that some people experience stronger emotions and a feeling of general happiness. The head researcher said, well, apa well, Miss bacanya? Will. Ini kan we will. We will kan, bukan well. Ini ada Iya, apostrofnya di atas. Will. will gitu. Mm-mm. Kan itu we will. Dari we Iya. will. Will. Will be interviewing Mm-mm. each of you and doing tests during the day and night. So if you can all sign the form, we can start. Kate signed her form without reading the information. Hopefully gitu ya bacanya. Mm-mm. Hopefully. Hopefully this was going to be a very easy way to make money. I hope the food's better than last time, said the guy sitting next to her as he gave in his form. Kate smiled. I'm Michelle. Michael. Oh, Michael. I'm Michael. Kate, she said, have you been here before? I do this trial as often as they'll let me. He laughed. It's such an is an easy Mm-mm. way to make money, she smiled back. Here was someone she had something in common with. Oke. Tadi otherwise itu bahasa Indonesia sebaliknya gitu. Uh, Kan yang di sini dia bisa mengira. Dia bisa menebak kalau orang-orang sini tidak punya pekerjaan. Sebaliknya akan sangat impossible, tidak mungkin dia bisa tahu apakah ada seseorang yang punya kesamaan dengan dirinya. Jadi terba ket- eh, apa ya lawannya ya kontradiksinya. Okay, so as side effects, we know that some people experience stronger emotions and a feeling of general happiness. The head researcher said. Untuk side effect apa? Side effect itu kalau habis minum obat nanti side effectnya ngantuk. Efek samping. oh, Kami tahu bahwa sebagian orang
experience stronger emotions, akan mengalami emosi yang lebih kuat. And a feeling of general happiness, dan rasa bahagia yang umum terjadi gitu. Kata kepala peneliti. We will be interviewing each of you and doing tasks during the day and night. So if you can all sign the form, we can start. Will be interviewing. Kami akan interviewing. Menginterview. Ya, mewawancara each of Hmm. you. Each of you, Dari kamu. masing-masing. Jadi Oh, kayak satu-satu ya interviewnya, nggak serudukan bareng semua. Each of you, kami akan menginterview masing-masing dari kalian dan melakukan tes selama pagi dan malam, during the day and night. Selama siang dan malam. So, if you can all sign the forms, we can start. Jadi, kalau kalian bisa menandatangani form ini, kita akan mulai. Kat signed her form without reading the information. Kat menandatangani formnya tanpa membaca informasi. Hopefully, this was going to be a very easy way to make money. Semoga, hopefully, harapannya, this was going to be a very easy way to make money. Ini akan menjadi a very easy way. Apa a very easy way? mudah. Cara yang mudah. Cara yang mudah. Nah, way itu selain jalan diartikan cara. Okay. A very easy way to make money. Cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Okay. I hope the food's better than the last time. I hope the food is better than the last time. Ini S-nya adalah is. Aku berharap makanannya bisa lebih baik, akan lebih baik dari yang sebelumnya. Said the guy sitting next to her as he gave in his form. Kata seorang laki yang duduk di sebelahnya, sitting next to. Next to itu kalau sama kayak beside. Sitting beside her juga sama artinya. Beside. Beside itu sama dengan next to. Di sebelah. Kata lelaki yang duduk di sebelahnya, S di sini artinya apa kira-kira? Seperti ya. Nah, S itu sebenarnya bisa seperti, tapi di sini itu ketika. Oh, Ketika dia memberikan, gave in ini kayak menyerahkan, mengumpulkan. S itu kayak when di sini. Gave in artinya mengumpulkan. tadi apa, Miss? Gimana? Sama kayak when ya. Sama kayak when. Ketika. Ketika. Kata seorang lelaki yang duduk di sampingnya ketika mengumpulkan formulirnya. Atau sambil mengumpulkan gitu. Oke. Kate smiled. Kate smiled. Kate tersenyum. I'm Michael. Kate, she said. Have you been there? Have you been here before? Apakah kamu sudah pernah ke sini sebelumnya? Gitu. Kate nanya kayak gitu. I do these trials as often as they let me. Bisa nebak nggak ini artinya apa? I do the trials as often as they let me. Aku mencoba beberapa Melakukan. ya. Aku melakukan. Oh, aku melakukan trial tadi itu ya. Percobaan. Iya, aku melakukan percobaan di sini sering ya, Miss. As often as. Kalau ada S, bla 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 S apa? Ketika apa dong? Oh, kan S artinya nggak harus ketika. Kalau ada S tadi yang seperti,
Ini S-nya artinya Seperti. seperti, tapi ini tuh kayak udah jadi ekspresi gitu. Jadi misalnya ini, you are as beautiful as the moon. Kamu secantik bulan. Secantik. As beautiful as itu artinya secantik. Oh, Jadi gini, as terus adjective di sini atau adverb terus sini itu perumpamaannya. Ini contoh fullnya kayak gini biasanya. You are as beautiful as the moon atau you are as white as snow. Untuk kalimat-kalimat ungkapan gitu. S bla 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 S itu artinya kalau di Indonesia, secantik. oh, You are as beautiful. coba di sini. Oke ya. Nah, berarti di sini I do these trials, this ini jamak dari this yang ini. This kata tunjuk ini artinya. Ini. This, karena ini lebih dari satu kan. Jadi ini kan trials, ada S-nya. Jadi sini pakainya this. Aku melakukan percobaan-percobaan ini. Aku melakukan percobaan-percobaan ini as often as they let me. Artinya berarti Sering. sesering yang mereka izinkan. Let me itu maksudnya kayak diizinkan. Sesering yang mereka izinkan. They will let me. Atau sesering yang mereka perbolehkan. Oke. And then he laughed. Dia tertawa. It's such an easy way to make money. Ini adalah cara yang mudah untuk menghasilkan uang. She smiled back. Here was someone he had something in common with. Kate tersenyum kembali. Tersenyum balik. Here was someone he had something in common with. Ini adalah seseorang yang mempunyai kesamaan dengannya. Oke. Oke, dari paragraf yang ini dulu, apa ada yang mau ditanyakan? Enggak, tapi kalau Hmm? kalau kita buat paragrafnya kayak gitu, bingung, Miss. Apa maksudnya? Ya Buat misalnya paragraf. kayak kita misal buat sendiri kayak gitu loh, nyambung-nyambungin kayak Oh, gitu. Oh, kalau ketika kita nulis sendiri ya? Iya, Iya, no problem. Jadi, yang perlu diasah kalau misalnya belajar bahasa, pertamanya adalah yang pasif dulu nggak apa-apa. Kayak membaca sama listening. Kalau itu udah kuat, nanti baru kita ke active skill, yaitu speaking and writing. Jadi ini juga yang buat native. Jadi kayak kita emang bukan native kan, kita belajarnya dari tulisan native. Biar ekspresi-ekspresi yang kayak gini, as often as they let me, terus ada yang ini, she had something in common with, gitu-gitu kan kita sebagai non-native kan nggak tahu istilah kayak gitu. Makanya belajarnya dari yang ditulis native. Pasti berbeda dan kalau misalnya kita mau bisa sampai kayak gini, ya harus dimantepin dulu passive skill-nya. Listening dan readingnya oke. Nanti baru lanjut ke active skill. Nulis dan speaking. Gitu. So don't worry about that because we are still learning here. Okay? oke. Oke. Tujuannya belajar dari cerita adalah kita dapat ekspresi, kita dapat vocab gitu. Terus ketika kita bisa ngerti ceritanya walaupun nggak ngerti semua vocabnya berarti itu kita udah mengasah kemampuan pasif kita tadi. Tuh, mengira-ngira oh isi ceritanya kayak gini. Oke. And then next paragraph until here, please read this. A few hours later, Kate was eating dinner. She had taken her second Limeran tablet ya, before Tablet. dinner. Tablet Mm. before dinner. She was feeling really relaxed. Maybe it was the vitamins or maybe it was just because
because she had so much free time and there was nothing she needed to do. There were books to read, films to watch, and even board games and puzzles. At home, she had to send out job applications or she had to go to stressful job interviews. After more than 20 applications, she still didn't have a job. She looked up and saw me Michael smiling at her. Do you want to play a board game? He he asked. He he a- asked apa He gimana? asked. He asked. Jadi verb one-nya kan ask kan, tinggal tambahin ed. Asked. Asked. Yeah, great. He Asked. he he his eyes were really dark brown. Kate thought she hadn't noticed that earlier. She left her cheeks red. Sure, she replied, but I like to win. She warned. Perfect, he said, me too. Was it her imagination or did his cheeks look a bit pink too? Okay. A few hours later, Kate was eating dinner. What the meaning of a few hours later? Beberapa jam kemudian, Beberapa jam kemudian. Okay, great. Kate was eating dinner. Kate sudah makan malam. Sedang. Kan ini Oh, semuanya pas ya. Jadi to be verb ing sedang. Sedang makan malam. Dan kalau bentuk presentnya adalah she is eating. Nah, ini sama artinya. Cuman karena ini dicerita, makanya dia pakainya past. She was eating. she was. Okay. She had taken her second Limerent tablet before dinner. Had taken artinya Dia sudah jadi ya. okay. Taken itu verb one-nya adalah take. Mengambil. Take, took, taken. Nah, tapi kalau misalnya take the medicine itu artinya jadi makan obat, minum obat. Take the medicine. Jadi she had taken her second Limerent tablet before dinner artinya dia sudah minum tablet Limerent yang kedua sebelum makan malam. Ini had plus verb 3. Had taken. Dia sudah minum obat sebelum makan malam. Okay. She was feeling really relaxed. She was feeling really relaxed. What the meaning of it? Dia merasa sangat santai. Dia merasa sangat santai. Maybe it was the vitamins, or maybe it was just because she had so much free time and there was nothing she needed to do. Oke, sini maybe it was the vitamins artinya mungkin itu karena vitamin, gitu. Kenapa dia bisa relax? Mungkin itu karena vitamin, atau maybe it was just because she had so much free time. Atau mungkin itu hanya karena dia had so much free time, memiliki banyak waktu luang. Banyak waktu luang, and there was nothing she needed to do. Apa? Dan dia tidak ada dan tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dan tidak ada sesuatu yang harus dia lakukan. Oh, sesuatu yang harus dilakukan. Yang harus dia lakukan, yang dia perlu lakukan. There were books to read, films to watch, and even board games and puzzles. Ada banyak buku, atau ada buku-buku untuk dibaca, film untuk ditonton, dan bahkan, bahkan board games and puzzles. Bahkan permainan papan, board game kayak Monopoly, dan puzzle. At home, di rumah, she had to send out. Send out itu mengirim ya. Send out ini satu satuan. She had to send out job applications. Dia harus had to. Oke. Untuk aslinya have to. To have to artinya harus. To should. Tapi karena di sini bentuknya pas, jadi had to. Ini artinya harus. She had to send out job application. Dia harus mengirim job application. Tahu artinya apa? Pekerjaan Lamaran kerja. Surat lamaran lamaran kerja gitu kan. Job application tuh surat lamaran kerja. Or she had to go to stressful job interviews. Atau dia harus pergi ke wawancara kerja yang stressful. Yang bikin stres. Yang sangat stres. After more than 20, ini bacanya 20. Bukan 20, tapi 20. T-nya nggak dibaca. 20. 20 applications, she still didn't have a job. Setelah lebih dari 20 surat lamaran kerja, surat lamaran, dia masih tidak dapat kerja. She still didn't have a job. Okay. She looked up and saw Michael smiling at her. Dia melihat ke atas, mendongak gitu maksudnya, dan melihat and saw Michael smiling at her. Michael tersenyum padanya. Do you want to play a board game? He asked. Apakah kamu mau main board game? Dia bertanya. His eyes were really dark brown. Cat thought. Matanya berwarna coklat sangat gelap, really dark brown. Cat thought. Pikir Kate. She hadn't noticed that earlier. Dia tidak memperhatikan itu sebelumnya. Dia tidak menotis tuh kayak memperhatikan, melihat gitu. She felt her cheeks go red. What the meaning of this? She felt her cheeks go red. She felt pipinya pipi dia sebelah kiri sangat merah ya. Oke, felt, not laughed. Felt. Felt apa felt? Feel. Merasa ya. Yes, feel, felt. Dia merasa pipinya sangat merah. Dia merasa pipinya menjadi merah. Go red tuh maksudnya menjadi merah. Well. Tapi nanti kalau nemu left itu juga artinya bisa jadi bukan kiri tapi meninggalkan. Leave, left, left. Feel, felt. Oke. Dia merasa pipinya menjadi merah. Dia merasa pipinya menjadi merah. Sure, she replied. Oke, boleh gitu. Dia menjawab. But I like to win. She warned. Tapi kayaknya aku bakal menang deh gitu. But I like to win tuh bukan aku suka menang, tapi di sini kayak, tapi kayaknya aku bakal menang deh gitu. She warned. Dia memperingatkan. Warning kan peringatan. Kalau ini versi verbnya warned, artinya memperingatkan. But I like to win. Ya, aku bisa menang loh. Perfect, he said. Jadi kalau orang luar tuh kalau misalnya ngomong oke,
Kayak oke, itu bisa pakai perfect. Jadi nggak cuma Perfect. oke. Perfect. He said, me too. Perfect. Aku juga bisa menang aja kayak gitu. Was it her imagination or did his cheeks look a bit pink too? Apakah ini imajinasi Kate, her imagination ya, imajinasinya Kate, atau did his cheeks look a bit pink too? Artinya, Atau apakah mm-mm, pipinya terlihat sedikit pink juga? iya. Atau apakah pipinya Michael terlihat sedikit pink juga? Gitu. Oke, Oke dari ini udah bisa nangkep belum ceritanya tentang apa? Kayak awalannya ini kayak apa? Kira-kira dari paragraf yang udah kita baca. Kayaknya kayaknya itu dia yang pertama menceritakan obat ya, Miss. Jadi ini mereka lagi di research center ya settingnya, di tempat Oh, penelitian. Si Michael dan Kate tuh di tempat penelitian, lagi meneliti tentang obat itu. oh, Jadi kayak tes terakhir dari obat sebelum akhirnya nanti mungkin dijual. Oke, jadi mereka dua-duanya adalah em, kok narasumber sih apa sih partisipan, partisipan trials, partisipan percobaan obat. Oke, terus mereka bertemu si Kate dan Michael bertemu di situ. Karena mereka sama-sama mau nyari uang yang gampang. Okay, and then for the next paragraph from here until here. Okay, we will make it short. for the next 2 days, Kate and Michael spent hours and hours playing games, chatting and watching films. I feel as if I've known you for month, eh, 7 months, not days, she said. She already knew he lived nearby, that he was a student studying for his PhD, and that he had dimples in his cheeks when he smiled, and a cute way of putting a pen behind his ear when he was reading. She wasn't sure, but she thought he was trying to sit next to her for meals, and spend time with her whenever he could. Or maybe she was too or maybe she was the one who was always looking for him. Okay, so they started falling in love for each other. Okay, for the next 2 days, 2 hari, kemudian Kate and Michael spent hours and hours playing game. Spend hours and hours playing game. What the meaning of this? Menghabiskan waktu Menghabiskan waktu berjam-jam gitu ya, hours and hours gitu, bermain game, chatting and watching film, chatting dan juga menonton film. I feel as I have known you for months, not days. I've known. Aku merasa seperti aku jika aku tahu kamu. as if ini jadi satu di sini. Kayak aku merasa seakan gitu. Seperti seakan as if. Seakan aku tahu Mm-mm. kamu berbulan-bulan. Aku sudah tahu, aku sudah mengenal gitu. Aku sudah mengenalmu berbulan-bulan, bukan berhari-hari. She said, dia bilang, Kate bilang, she already knew he lived nearby. He lived nearby artinya Dia tinggal berdekatan.
Dia tinggal di daerah yang dekat gitu. Oh, dari Dekat mana? sini, bukan mereka berdekatan, tapi dia tinggal dekat sini. Oke, dia tinggal dekat sini. That he was a student studying for his PhD. Dan dia juga tahu kalau Kate juga tahu kalau Michael adalah seorang murid, mahasiswa yang belajar untuk PhD-nya, untuk gelar S3. Dan dia punya dimples. What the meaning of dimples? Dimples in his Trong cheeks. pipi. Lesung pipi. Lesung pipi di pipinya ketika tersenyum. In Dan a cute way. Tadi way apa? cara ya. Mm-mm. Dan caranya yang imut. Oh bukan, dan caranya way of putting. A cute way of putting ini satu frasa. A way of putting a pen behind his ear. Caranya menaruh pen di belakang telinganya dengan imut gitu artinya. Jadi namanya frasa. Yang panjang gini diartikannya harus satu kesatuan. Oh, Dan caranya yang imut meletakkan pen di belakang telinga ketika dia membaca. Kayaknya frasanya sampai sini, sampai belakang sini. Oke. She wasn't sure. Dia tidak yakin. But she thought. Nah ini bacanya thought, bukan tough, tapi thought. G-nya ini silent, gak kebaca. Thought. tat, tat, Dia pikir. ini, Ya, thought. tat, tat, G-nya ini nggak kebaca, jadi kayak gini, thought. tat, G-nya silent ya, G-nya corek, nggak kebaca, thought. Kayak 8, 8 kan bukan 8, tapi 8 ya. Ini kan 8, hot, bukan 8. Nah, sama kayak thought, ya benar, thought kayak gitu. tot. Eh, Kalau, ber- gimana? berarti kayak es gini, Miss. Gitu. Thought. Kalau thought, ini malah nggak ada S-nya, thought. Dia T langsung, Oh, thought. Kalau tot, tough, itu tulisannya gini. Artinya kasar, iya. keras, tough. Strong gitu, tough. Bisa ini. Ini bacanya tough yang tadi, pakai kayak F. Kayak F gitu, tough. Ini kayak love, lebih kayak love sih. Jadi ada GH yang silent, ada GH yang jadi F gitu ya. Jadi F, jadi S gitu. Jadi harus dicek di kamus lagi. Ini tough, kuat, kasar, keras. Ini thought, pikir. Tapi dia pikir, but she thought he was trying to sit next to her for meals and spend time with her whenever he could. Tapi dia tidak yakin, tapi dia berpikir bahwa Michael was trying to sit next to her. Mencoba duduk di sebelahnya ketika makan, untuk makan dan menghabiskan waktu bersamanya kapanpun dia bisa gitu. Jadi kayak Michael tuh selalu deket-deket sama si siapa Kate. Or maybe she was the one who always looking for him. Atau mungkin dia adalah the one atau yang gitu bisa kita artikan yang. Atau mungkin dialah yang selalu mencari mencari Michael. Looking for, to look for itu to search. To look for itu to search atau juga bisa artinya em, apa namanya? Kalau sakit merawat, tergantung konteks. I'm looking for a sick kitten. Itu berarti aku lagi merawat. Oh, sorry, bukan. Merawat bukan look for. Ini look for itu mencari, merawat itu look after. Sorry. To look after itu merawat. Look for mencari, look Hmm. after merawat.
Kalau I look after you itu apa, Miss? Aku merawatmu gitu. I look after you Oh, bisa, tapi after tuh juga bisa artinya di depan gitu. After tuh artinya j- bisa di depan. Misalnya kayak after you tuh kayak bisa di depanmu gitu sebenarnya. Preposisi tapi dia. Tapi kalau look kalau after itu hmm, merawat sih. kalau itu diganti I look after you, apa itu? Aku merawatmu berarti. Oh, nggak pakai tuh juga boleh ya? Oh, to ini untuk menunjukkan dia tuh verb gitu. Itu Oh, kayak jadi kita tahu oh ini tuh verb. Di sini nanti kita ganti ganti subjek. Atau misalnya sebelumnya itu jiran. Jiran tuh kayak yang verb ing tadi ada sini beberapa. Stop mana ya? Pokoknya kalau misalnya sebelumnya misalnya sebelumnya itu have to yang tadi ya, yang ini have to harus have to look after. Nah, gini dia kan have to look after. Ini satu verb, di sininya langsung karena habis itu nggak boleh ada ganti-ganti langsung masuk ke verbnya look after. Kalau misalnya ini verb, kalau to be itu gini, to be. Adjektif itu to be happy misalnya. Nah, dia ada be-nya di sini karena kalau kita masukkan ke ini kayak bentuk namanya bentuk kamus. Kalau kita masukkan ke sentence biasa kan jadinya I am happy, bukan I happy kan. Sedangkan yang verb bisa langsung I look for. Kalau yang adverb dia harus ada be-nya I am happy. I am beautiful. Nggak bisa I beautiful. Harus I am beautiful. Ini beda adverb dan verb. Tutunya ini cuma menunjukkan kalau dia verb. Gitu. Kalau dia kita buat di kamus nanti bentuknya adalah kayak gitu. Oke. Oke. Kita masih sampai di awalan cerita, ceritanya masih panjang. Masih sampai mereka nikah dan sebagainya. Jadi, ini masih di awal dan our time unfortunately has up. Jadi, kalau misalnya Kak Umi baca dulu, nggak harus semua sih kayak, oh baca aja. Atau misalnya ditandai vocab-vocab yang nggak tahu, itu akan lebih bagus lagi. Atau misalnya menunggu kelas berikutnya, it's okay, no problem. Tapi saran saya mending dibaca dulu. Jadi kita tahu, oh bagian sini yang agak-agak bingung ya. Oh bagian sini gampang bisa diartikan. Boleh ditanda-tandain gitu. Di sini tuh ada PDF-nya, kalau mau di print di sini. Boleh silakan oh, di print. Kalau misalnya mau atau cukup dari websitenya aja ntar dicatat. Misalnya nyatet oke, Miss. vocab-vocab yang nggak tahu gitu. Itu kan lebih membantu pas nanti kita ngertiin. Oke? Ya, oke. Okay, so our time is up. We will continue our read until the end because we still have the exercise here, task 1 and task 2. So, no problem. This story is very interesting. So, if you have any time, please check this out. And you can take a note on the vocabulary that you still confused. Oke, ntar bisa Oke. dicatat mungkin vocab-vocab yang bingung dulu. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya hari apa? Wait, we still have 2 meetings, right? Ya nggak sih? Kita masih punya 2 meeting. Atau 1 meeting ya? Tanggal Oh, 2. Tanggal 2 5 Mei. sama 7. Mm-mm. Masih ada 2, tanggal 5 sama 7 ya. Nanti kita akan Ya, melanjutkan baca ini. Okay, if you have any question, you can ask me through WA. And for this class, we will wrap up until here. Thanks for your attention, Kak Umi, and have a good rest. Bye-bye. See you next bye-bye. week. Thank you so much, Miss. Thank you so much.